Kita nyampe di warung main capek. Together at sunrise. How did he know that she was so right? I know that diamonds. Kurang jauh sing tadi terus. Mantap makannya ini. Mantap deh. Gimana enak? Mantap sekali ya. Mantap sekali ini. Mantap aja ya. Ini yang punya pisan Pak ya? Ini ownernya Pak ya? Pegawainya. Oh pegawainya ini. Udah gitu.